kuboko Yesu, Yesu nangalama. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu nangalama. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu tata nangalama. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu nangalama. Bambeko ngalawa ngalawa ngalawa. Bambeko ngalawa ngalawa Yesu ngalawa. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu nangalama. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu tata nangalama. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu nangalama. Abandu bachiwo bakakuwana iwasiala omwamwanya. Yesu ayi siwunyiane tata siwunyiane wamanyiana gendi vya wandi tata ngalawa. Munyeni wangana kusiyaho n'abanyarwanda bakusiyaho. Mukali wa unakusiya abandi bakusiyaho. Ewe byukali nayo nakusiya baitu mukamanya manga kubwera indya babo sino mubanganziya iwe siwunyisiye chiwene ngalawa kandi kwa ngalawa. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu nangalama. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu tata nangalama. Yesu amazia gendi vya wandi pambo kwa kuboko Yesu nangalama. Pambo kwa kuboko tata nangalama. obulere bukanyibwa bambe konge kwane puresha Yesu nangalama. bambe konge kwane ani ya tata nangalama. bambe konge kwane sukari nangalama. bambe konge kwane silimwe nangalama. bambe konge kwane kasa Yesu nangalama. akabirika yikeke sube nyuma promotion ya biribula bambe kotata ngatungeyo bambe konga tungo mubiri bambe komana wai alambe bambe ko babirize kamusindi muta bambe kotata nangalama kabizi nasinga katsuka malide ambo kwa suburu ya yende mbere tatu wai ngalawa ngakole bindu sibiri ambika lalo tamulumina na kesiria nayo eshanzolini nyibyo kwiche tata babiri mwa musindi toka amakabiri mula Yesu mambeko tata wabale. Haleluya abanyachalumbe chiyenge ono ni Pastor Baraka Godwin na Break Music omuhereje wenyunga buli chiro Erumakanisa Amazing Grace Church. Haleluya.